الآن لو قررنا أن نلغي من حسابنا كل الملصقات الإشهارية وأن يتوقف التلفزيون عن الإشهار ويتوقف، ستتغير حياة الناس، ستصبح هناك وحشة، لأن الناس اعتادوا على الصور في كل مكان. احيانا في بعض المنتجات اللي بشتريها بتبقى ليها علاقه باعلانات، بتبقى اصلا من كتر زن الاعلانات انا بنزل اشتريها يعني. Le spot publicitaire, c'est comme une drogue. La personne est droguée, elle est accro à ce produit-là parce qu'elle l'a vu tellement qu'il est rentré dans son foyer, dans sa tête, etc. أنا اسمي إيمان يسري، عندي 29 سنة، متخرجة من كلية إعلام، قسم إذاعة وتلفزيون. اشتغلت مراسلة صحفية في كذا قناة، وآخر حاجة اشتغلت مذيعة فقرات خارجي. أنا مش متجوزة، وبقى لي هوايات كتير غير الإعلام، يعني اللي هي بعمل كيكس اللي هي ال 3D كيكس، بلعب مزيكا، بحب الشوبينج. أنا كمان فاشن ديزاينر وميك اب ارتست. اي بنت في الدنيا بتحب لبسها يبقى على الموضه، وبتحب تبقى ظاهره في وسط اصحابها، بتحب يبقى ليها حاجه يعني اتيتيود مختلف غير الناس. دايما يعني البنات الايام دي بتحب تلبس الحاجات الغريبه مش الحاجات التقليديه، ولازم يبقى الاوتفيت شكلها كويس وشكلها لطيف يعني، والحاجات متناسقه مع بعضها وكده. Finalement, ce siècle qui se termine, heureusement, a été le siècle de l'avoir. Il fallait avoir une voiture plus grande que celle de la voisine, il fallait avoir une chemise plus blanche que celle du voisin, etc. Bon, aujourd'hui, le consommateur, le seul qui m'intéresse, et celui qui me paye, ce ne sont pas mes annonceurs, contrairement à ce qu'ils croient. Le consommateur, lui, il veut être bien dans sa voiture, être bien dans sa chemise, être bien dans sa peau. Et tout bascule. انا ناوي النهارده انزل اعمل شوبينج، بقالي فتره ما نزلتش اعمل شوبينج، فناوي انزل النهارده الف كده في المهندسين على كذا محل. عايز اشتري ميك اب وعايز اشتري اكسسوارز ولبس، فهنزل النهارده ان شاء الله. انا في كتير قوي ببقى متضايقه او عندي فراغ او عندي ملل، بنزل اعمل شوبينج على طول، بخرج من المود الوحش ده على طول يعني. بالذات لو اشتريت حاجه انا بحبها او اشتريت حاجه انا فرحانه بيها قوي، مش الحاجات العاديه، لا حاجه تكون مميزه جدا، وكمان تكون سعرها كويس، فبتفرق معايا جدا في المود يعني. بالنسبه لي طبعا السعر حاجه مهمه جدا، بس لازم يكون براند، يعني مش السعر وخلاص حاجه رخيصه وخلاص، لا لازم تكون السعر، ولازم يكون النيم كمان بتاع المنتج اللي انا رايحه اشتريه يكون حاجه كويسه. ويا حبذا طبعا لو البراند كويس او البراند اللي انا بحبه عامل ديسكاونت او سعر كويس، ده بالنسبه لي يبقى احسن حاجه. سعيد بن قراد، أستاذ بكلية الآداب الرباط، جامعة محمد الخامس، أستاذ السيميائيات. القوة الخطيرة للمنتج هو أنه دائما يكون مرتبطا بوضعية إنسانية ما، لثابت هو هذه الوضعية الإنسانية، وربط المنتج الذي هو لحظة عابرة بوضعية ما يجعل من هذا المنتج حالة تطبع يعني عملية استهلاك هذا المنتج، وبالتالي العوالم الرمزية التي يشير إليها المنتج أهم بكثير من الاستجابة المباشرة للحاجة التي يلبيها. فلذلك دائما هذا الربط ما بين اللحظة العابرة في الاستهلاك وما بين العوالم الرمزية التي يفتحها أمام المستهلك. إذا كنت سأستهلك المنتج الفلاني فإنني لا أستهلكه لأشبع، وإنما أستهلكه لأكون مثل فلان، أو أعيش نمطا معينا من الحياة، أو أتبنى نمطا معينا في الحياة.
L'image publicitaire, elle est différente de l'information commerciale. Elle ne nous donne pas des informations objectives. On pourrait me dire que tel véhicule vient de sortir, qu'il va à telle vitesse, qu'il consomme telle essence, qu'il a ce défaut et cette qualité. On serait là dans l'information commerciale. J'aurais les informations pour choisir le meilleur véhicule à acheter. Parce que bien sûr qu'il faut que j'achète peut-être une voiture dans certains cas, quand il n'y a pas de service public, de bus, etc. Mais la publicité, elle va me convaincre par l'émotion, par la manipulation mentale, par la propagande. C'est la différence entre l'information et la propagande. Elle va faire appel à des instincts primaires chez moi. Elle va utiliser de la musique, elle va utiliser le bel homme. Ce bel homme, il ne va pas, au volant de sa voiture par exemple, être dans un embouteillage. Elle va me montrer ce bel homme dans une belle voiture, dans le désert, l'endroit où je ne vais jamais rouler. Je ne serai jamais dans le désert avec ma belle voiture. Mais évidemment, dans le désert, j'ai des beaux paysages, ils sont préservés. Et puis cette route, elle est solitaire. Je suis un cow-boy moderne, je suis un héros moderne. Est-ce que nous créons des modes de vie? Nous participons à cela? Est-ce que nous modernisons la société? Bien sûr, nous participons à cela. Mais on ne peut pas changer l'individu. On ne peut pas non plus le rendre plus idiot. On ne peut pas le rendre plus intelligent, mais on peut participer à des changements d'attitude. دابا حنا باش نعملوا هاد السبوت دابا بالنسبه خصنا نحددوا لا سيبل. هذا اللي كيهمنا هو الكونسوماتور، لان كونسوماتور الكونسوماتور فينا كاين هاد الرياضه هادي مع شويه تعرفات وهذيك راه كاين المنافسه فيها بزاف، كاين دوط امبورتاتور دوط مارك داكشي باش حنايا دابا بغينا باش نرونفورسيو لا مارك ديالنا نعملوا واحد سبوت بوبليسيتير باش فهمتي اللي كنحاولوا ما امكن باش الجوده تكون وتكون داكشي في المستوى فهمت. غير دابا لان دابا كنشوف معاك بعض النقاط باش نعرف شنو غيكون باش نحددوا في هاد الستوري بورد ديالنا شنو غيكون لاغيمون. Pour réussir un spot publicitaire, le publicitaire devra définir sa cible. Et il doit formuler un message clair pour avoir un impact auprès des consommateurs. Il faut trouver une idée forte. Il faut avoir un très bon réalisateur et surtout un très très bon scénario. Et l'idée doit être simple et unique. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de messages. Alors, غادي نعملوا un zoom in pour dramatiser la scène. بالنسبة للséquence numéro 2 غادي نظهروا en grand plan la bande ديال la marque. وهنا كاين le chevière pour valoriser la marque ديال Ramo Sport. بالنسبة للquatrième séquence غادي نشوفوا هنا sac d'entraînement. الصورة الإشارية خدعة بالأساس، وتبنى أساسا على استثمار كل الرمزيات التي ارتبطت بالأشكال وارتبطت بالألوان وارتبطت بطريقة التقاط الصورة إلى غير ذلك. فمن المعروف قبل يعني الصورة الإشارية أن الألوان عندها دلالات، وأن الأشكال عندها دلالات، وأن الخطوط عندها دلالات، والوضعات يعني لي بوز إلى غير ذلك. كل هذه العناصر هي موجودة قبلا. تأتي الصورة الإشارية لتستثمرها من أجل حشد أكبر عدد ممكن من أدوات الإقناع، ليس من خلال اللفظ، ليس من خلال خصائص المنتج، ولكن من خلال خصائص الطريقة التي يقدم بها المنتج، من خلال لونه، من خلال طريقة تعليبه، من خلال شكله، من خلال تصويره. لأنه يعني ممكن نتحدثوا على لا بوز ديال لوبجي، يعني وضعة الشيء، وضعة المنتج.
Sans doute, la pub cherche à rendre les choses plus belles que la réalité. Je trouve que c'est normal et c'est légitime. La réalité est parfois triste, elle est parfois monotone. La pub cherche à faire rêver les gens. Pour vendre une voiture, je pense que ça sera plus sympa de faire un spot où on montre quelqu'un qui va voyager avec sa voiture, qui va amener sa petite famille à la plage, plutôt que de le voir aller au travail. Je pense que c'est ça la pub. J'étais tout jeune publicitaire, je la rencontre dans mon livre. J'ai eu un rendez-vous avec Madame Bata. Madame Bata, c'est une comtesse polonaise qui vend le plus de chaussures dans le monde. Vous vous rendez compte, ou tchèque, vous vous rendez compte si je claquais des dents. Bien. Et j'ai demandé à mon associé Bernard Roux de me donner les derniers sous qui restaient dans la caisse pour faire de superbes photos en lumière anglaise. Je fais venir un photographe de Londres pour que ce soit magnifique. Et j'ai photographié des chaussures. Et je suis allé voir Madame Bata dans son hôtel particulier de Trocadéro. Et j'ai montré en tremblant mes maquettes. Elle a regardé mes maquettes, elle les a écartées comme ça d'un bras négligent, et elle m'a dit: jeune homme, je ne travaillerai jamais avec vous. Vous n'avez rien compris à la publicité. Je ne vends pas de chaussures, je vends des jolis pieds. C'est ça. Mais c'est pas merveilleux que toutes les femmes du monde se voient avec de jolis pieds sur mes affiches? Vous préférez qu'elles se voient avec les murs gris et sales sans affiches? طبعا الإعلانات ليها علاقة جدا تخليني أفضل منتج عن التاني. طريقة عرض الإعلان، الميوزك اللي في الإعلان، الألوان، لو مثلا أكل أو شرب هتلاقي بيصوروا الأكل ده أو الحاجة دي بطريقة يعني تحس إن أنت لازم تقوم تشتري الحاجة دي دلوقتي حالا، حتى لو مش جعان هتجوع. طريقة كده. وفي اعلانات تانية طبعا لا ما تفرقش معايا، لكن الشطاره في ان هم بيعرضوا الطريقه بتبقى لطيفه قوي. نسلة بخبرتها المتميزة زودت أحلى قطع فاكهة طازة على أطعم زبادي كريمي وفي اللبس بقى الحاجة اللي تناسب ستايلي، الحاجة الفاشن قوي، الحاجات الغريبة. أنا كمان لو في إعلان عن حاجة فيها لبس، في حاجات الغريبة دي بتفرق معايا جدا، لأن أنا طبيعتي بحب الحاجات اللي مش تقليدية وفي نفس الوقت سامبل يعني. بس اكتر حاجه ممكن تسعد اي بنت في الدنيا ان هي تنزل تعمل شوبينج. متضايقه عملت شوبينج كانت مبسوطه، لو عندها مشكله وعملت شوبينج هتبقى مش متضايقه. في الثلاث اربع 5 ساعات اللي انا بعمل فيهم شوبينج دول ببقى اكتر لحظات انا مبسوطه فيها في حياتي. ما بفكرش في حاجه في الدنيا غير في الحاجه اللي انا هشتريها بس، وهروح بيها فين ولما البسها هيبقى شكلي طالع عامل ازاي. ده كل تفكيري ساعتها. المهم إنها امرأة محددة داخل سجل اجتماعي سابق ألفته أعيننا. نحن نعرف الجدة وننتظر ما سيأتي بنا الجدة، ونعرف الأم ونعرف الزوجة ونعرف كل هذه العناصر، ولكنها في نهاية الأمر موجهة في هذا الاتجاه أن تكون سندا لمنتجات للاستهلاك. هذا النوع يعود إلى قيم لها علاقة بالإدارة شأن يومي، في حين النوع الآخر المرأة الأخرى تحضر خارج أي تصنيف، خارج ما تعودنا عليه، ما تعارفنا عليه. إنها ليست أختا ولا أما ولا جدة ولا أي شيء، إنها امرأة نتعرف هويتها مودعة في جسدها فيما يمكن أن تقدمه لنا بشكل مباشر. هذا الجسد موجه لخدمة ماذا؟ الترويج لمنتجات قلنا غير نفعية، منتجات غير نفعية، بمعنى عوض عن نقترح على الحين ما ألفته في محيطها بشكل مباشر، يجب أن
أن نقترح عليها شيئا آخر. سأعطيكم صورة أخرى دائما سنحاول أن نجدها بسهولة. المعنى ليس جاهزا في هذه الصورة على الإطلاق. نحن في حاجة لكي نتأمله ونعيد ترتيب العلاقات داخل الصورة لكي نمسك ببعض منه، لأننا ربما نحن قاصرين ولا نستطيع أن نتعرف على كل ما يمكن أن تقوله الصورة. فإذا نحن في حاجة إلى تنشيط ذاكرتنا. الإشعار الجمالي من خلال تصميم الصورة لا يقدم لك واقعا تتعرف عليه بسهولة، ولكن يقترح عليك ماذا؟ يقترح عليك صورة مبنية تدعوك إلى استعمال العقل. وهذا الإشعار يعكس في حقيقة الأمر حالة المجتمعات. الذين يشاهدون القنوات الفرنسية والقنوات الأجنبية عادة يميزون بشكل سريع بين نوعية الوصلات الإشارية التي تقدم في التلفزيونات العربية وبين تلك التي تقدمها التلفزيونات الغربية. عادة يعني في 90% الآن الإشعار الغربي يقدم وصلات إشهارية لا قيمة للمنتوج داخلها على الإطلاق، وإنما يبشر بشيء آخر، بنمط في الحياة، بنمط بالعيش، بحظوة، لأنه يجعل المستهلك هو الأساس وليس المنتج. هنا لا تعلن الخسارة عند السقوط، ولكنها تعلن عند العجز عن النهوض. بمجرد الدخول يتحول الكل إلى لعبة تعلمك أن تلاحظ، أن تحمي نفسك، وأن تستغل الفرص. راموس بور، كل ما يلزمك لكل الرياضات استغلها. Ok, dans il faut surtout mettre le point sur, mettre en avant la marque plus que ça que spot. Il faut mettre plus le point l'accent vers la séquence toujours, mais le produit. D'accord? C'est-à-dire, ma bien chez Bizarre, il faut qu'il soit vraiment clair ou bien, il faut le mettre en avant. بقدر ما يشتد التنافس بين المنتجات الصناعية بقدر أيضا ما يشتد التنافس بين الماركات العلامات التجارية، وبقدر ما يشتد هذا بقدر ما تدفع الوكالات الإشارية دفعا إلى أن تطور من أساليبها. هو النغو ماركتينج الآن الذي يعتمد واحد مجموعة من الوسائل كيف يبرمج الكائن البشري، يبرمجه صوتا، يبرمجه صورة، يبرمجه رغبة، يبرمجه حاجات يعني تخلقها المؤسسة، وهذه الحاجة يستوعبها الوجدان بشكل لا شعوري ثم تتسلل إلى الدماغ، ولأنها تصل إلى هذا المستوى فإن الصورة تلتقط هذه الحاجات التقاطا ثم توجه المستهلك باعتمادها الوسائل التي تقود إلى هذا التأثير وليس إلى غيره. If you take other types of doing market research, you have surveys, interviews, focus groups, points of purchase,
and walk alongs in stores. And this is where you ask people, you talk to people, you ask them questions. Why did you choose this? What do you think about this ad? Do you like this product and the new package? So that's where you ask people to put words on their responses. Now, what we know is that the way that people talk and the way that we put words to what we think about products doesn't always reflect what we're actually going to do. And that's why both in business and academia, we've realized that what actually drives behavior is very often unconscious responses. So unconscious attention, unconscious emotional responses, and also unconscious cognitive responses. And that also means that we cannot just ask people. And that's why we have neuromarketing, to be able to understand these unconscious drivers of choice, basically. Le marketing, c'est la science de la manipulation mentale en vue de vous faire consommer. Cette science-là, avec les budgets colossaux qui lui sont dévolus, elle détourne aussi l'intelligence collective en faisant appel aux meilleurs sociologues, aux meilleurs psychologues, aux meilleurs neurophysiciens, spécialistes du cerveau. Tous ces gens-là, au lieu de les faire travailler sur les maladies dont nous souffrons, sur les maladies et les fléaux sociaux, aussi bien que sur les maladies de la santé, eh bien, elle va détourner ses meilleurs cerveaux en les payant grassement pour qu'ils mettent leur intelligence que nous avons tous financée. Quand nous finançons par l'impôt les études de ces messieurs et de ces dames, et que ceux-là vont travailler pour les industriels à nous vendre des produits défectueux, des produits nocifs pour l'environnement, catastrophiques sur le plan des droits humains, et dont nous n'avons pas besoin, il y a là un détournement d'intelligence. Et c'est à ça que sert le marketing. Détourner les meilleurs cerveaux pour nous manipuler le cerveau et nous convaincre d'acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. If you believe that all our choices are conscious and fully informed, and we sit down and we weigh pro and con, and that's when we make our decision, of course everything that hits that unconscious button will be manipulation. On the other side, we know that as consumers we are making a lot of unconscious decisions along the way, and the question is more, what should be allowed? I think there's no straightforward answer to that. I believe. First of all, we agree that companies are allowed to make advertising, so that means that they are allowed to make communication. So when I speak to you, for example, one thing is the word that I use, but also the intonation, so the way that I use my language, the way I use my gestures, the way that I use my mimicry, is also subconscious. For me, it's subconscious. I can also possibly use it to manipulate, but it's the way that you receive it is also subconscious. Is that manipulation? Yes, it is manipulation, but it's okay. So the question is not so much whether it's manipulation or not, it's whether it's malignant, what is the intention of it? Because if we produce consumers that are overall more happy, that are making good choices, so to speak, I see no problem. But the question is, if you're selling cigarettes, for example, is that a good thing? I don't know. And so we already are in this mix of things that I don't really know. I have to admit, this is one of my own personal struggles is, how far should we go? هذا الإشهار قدرنا، لأنه مرتبط بنظام اقتصادي لا يمكن أن يعيش إلا من خلال الإشهار، ولكن يجب مع ذلك أن تكون للمجتمع، للسلطة، دورها في الحد من جبروته ومن فلاتاته الممكنة. كما يحدث في الغرب، هناك مكاتب، هناك مؤسسات لمراقبة المنتجات الإشهارية، فيبدو لي حان الوقت لكي تنتبه الحكومات، الجهات الرسمية إلى هذه الظاهرة، لأنها خطيرة وخطيرة جدا، ويمكن أن تذهب إلى أبعد ما يمكن أن يتصوره المرء. فلذلك هناك دعوة صريحة إلى تقنين هذا القطاع الاقتصادي، هو قطاع اقتصادي، وهناك الحاجة إلى مؤسسات
لحماية ثوابت القيمية، ثوابت الأخلاقية، ويجب أن نقولها لأننا نحن نعيش بقيم، نعيش بأخلاق، بخلفيات حضارية، وهذه لا يمكن أن نجازف وأن ندرجها في لعبة إشهارية، لأن أبطالنا لأن يعني رموزنا أكبر بكثير من لحظة استهلاكية عابرة.